Guys, walking ni karon. Good morning. Morning guys, nami diri sa Fuente Asmani. 20 Minya guys, sa walking. Wala na kay tao guys. Grabe. So, another walking na po na mo guys. Pila ka semana mo ay walking na no? Uy, dili uy. Dili din no? Pag wala no? Last week mag-walk. Oo. So, hayag na kayo guys. Hanapin dito sa 20 guys. Yan. Taga na kayo sasa na kayo mga tao guys. Grabe. Na kayong motor ko eh. Awa. Oo. Hayag kayong pananahon dito guys. So, yan. Walking time guys. Saan ka sulti ni madam? Hayag na kayo no? Ha? Naka na tao. Yes. Taga na tao guys, walking na mo. Pero kapit tayong gisingot guys karon. Oh, taga na kay gabaklay karon no. Kita ka. 20. So yan guys, that's it. Pansit guys, bye-bye na daw. Bye. Bye. Thank you for watching guys. Walking time guys. Bye.